Ayan guys, rides na naman papuntang San Pablo, Laguna guys oh. Gamit naming motor guys kasi kupal na ipay oh. Stock is good. Wala bang LTO dito guys? Nagaganap ng LTO, may mga papara pa eh. Kaso wala naman yata guys eh. Naghahanap kami ng LTO guys eh. Kasi malaki na ang gulong. Kakakuha lang pati ng restaurant ito eh. Wala tuling LTO ng parang harang dito. Ayan si Kupal oh, driver oh. Sige naman yung malaki mo yan. Boy, bibili ka ba? Bitaw ba mo? Boy, bibili ka ba? Bibili ka na boy. Bibili ka boy. Ayan guys oh, may rider ipay nang dumano. Pugi talaga ng rider ipay eh. Yeah, boy. Napaka-traffic. Yan guys oh. Yan guys oh, kalamba na. Ayan guys, maraming salamat guys. Thanks for watching. Ride safe.